бахшида ба 25-умин солгарди таъсисёбии раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон машқҳои амалӣ, тактикӣ ва низоми тан ба тан бо усулҳои гуногуни муосир, машқҳои гурӯҳӣ, намоишҳо бо истифодаи яроқу аслиҳа ва амалии тактикии безараргардонии гурӯҳҳои ҷинояткори мусаллаҳ ки тавассути нақлиёт мехостанд мақсадҳои ғаразноки худро амалӣ созанд, аз ҷониби кормандони воҳидҳои таъиноти махсус ҷинояткорони мусаллаҳи мошинсаворро дар маҳалли ҳодиса дастгир ва аз онҳо муҳимоти ҷангӣ дарёфту мусодира намоянд. Дар ин амалиёт воҳидҳои таъиноти махсус дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз худ маҳорати баланд нишон доданд ва аз машқу тамрин, ҷасорату мардонагӣ ва далерии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бармеояд ки дар шароити Кӯҳистон ҳамеша ҳушёру зирак буда баҳри пешгирӣ кардани гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткор, террористиву экстремистӣ ҳамеша омода мебошанд. Баъд аз намоиши машқҳои амалӣ тактикӣ дар толори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бахшида ба 25-умин солгарди таъсисёбии воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. Пеш аз оғози ҷамъомади тантанавӣ, муовини сардори раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон полковники милитсия Ҷумъахон Шарипов ба сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзо Муродзода Рустам Тағоймурод бобати омодагии ҳайати шахсӣ гузориш дод. Салом Рафиқон. Салом барои шумоёнро ба муносибати рӯзи таъсисёбии дастаи таъиноти махсуси милитсия табрик менамоям. нахуст сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳайати кормандони воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро табрик намуд. баъди садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзо Муродзода Рустам Тағоймурод аз номи вазири корҳои дохилӣ Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ бахшида ба 25-умин солгарди таъсисёбии раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош намуд. таъкид шуд ки раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа ва супоришҳои давлату миллатро ҳамеша сарбаландона иҷро менамоянд, зеро ин ниҳоди қудратӣ дар ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти ҷомеа ва таҳкими оромиву суботи кишвар нақш ва мавқеи хоса доранд. қайд гардид ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсан сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити буду боши сохторҳои низомӣ беҳтар гардида, пойгоҳи моддиву техникӣ ин ниҳод бо техникаи ҳозиразамон ва муҳимоти ҷангӣ таъмин мебошад. мехостам дар ин рӯзи иди касбиям бо таманиёт тамоми кормандони воҳидҳои таъиноти махсуси раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро самимона табрик намоям ва дар ин рӯзи фарабахш ба ҳар яки онҳо сиҳати хонаободӣ ва дар кору пайкорашон барору комёбиҳои беназиро таманно менамоям. мо кормандони воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамеша бо савганди ёднамудаи худ содиқ мебошем ва дар самти таъмини амнияти давлат ва ҷомеа ҳимоя манфиатҳои ҳаёти муҳим милливу давлатӣ ки вазифаҳои бисёр ҷиддӣ мебошад, барои ин дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ омода мебошем. бори дигар иди касбиятон муборак, родмандони ватан. ҳайати кормандони ин ниҳод ҳамчун ҳомиёни боэътимоди давлату ҷомеа буда, махсусан дар солҳои барои таърихи навини кишварамон вазнину душвор, бо матонату шуҷоат ва далериву мардонагӣ аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангини таърих бо қонунвайронкунандагон дар сафи пеши мубориза қарор дошта, дар ин самт ҷасорату корнамоиҳои бесобиқа зоҳир намуданд. қайд гардид ки дар роҳи барқарорсозии сохти конститутсионӣ беш аз 2700 нафар кормандони мақомоти милитсия аз ҷумла воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷони ҷавони худро нисор карданд. ба хотири гиромӣ доштани хотираи неки ин ҷавонмардони далери ватан бо дақиқаҳои хомӯшӣ хотири онҳо пост доштанд.
قید کرده شد که کارمندان ریاست واحدهای تعیینات مخصوص با مقصد مبارزه بر ضد گروه‌های متشکل جنایتکار در شهر و ناحیه‌های گوناگون کشور واحدهای تعیینات مخصوص تأسیس داده شده برای آنها بناهای زمانوی مجهز با تمام شرایط بود و باش ساخته در اختیار آنها قرار داده شد. زیرا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مردم تاجیک با فرزندان باننگ و ناموس خلق سربلندمون قدر و قیمت استقلالیت را از هر وقت بیشتر درک نموده برای تطبیق هدف‌های بزرگ ملی پیشرفت با ثبات وطن عزیزمان تحکیم وحدت ملی و تقویت ثبات و آرامی جامعه من بعد نیز سعی و کوشش زیاد می‌نمایند. امروز ما کارمندان ریاست واحدهای تعیینات مخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان 25مین سالگرد تأسیس‌یابی ریاست واحدهای تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل نموده ایستادیم. باید یادآور نمود که ریاست واحدهای تعیینات مخصوص در یک شرایط نهایت حساس تاریخی تشکیل شده جز و توام‌های آن در برقرار نمودن ساختار کنستیتوسیونی، در برقرار نمودن صلح و استقلالیت ملی، در دستگیر و بی‌ضرر نمودن گروه‌های متشکل جنایتی خیلی سهمی با سزا را گذاشتند. امروز ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت غمخوری‌های بی‌واسطه حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان خصوصا رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و ما از لحاظ تکنیکی و سلاح‌های معاصر جنگی همچنین از لحاظ مادی و معیشی خیلی تامین می‌باشیم. من از فرصت مناسب استفاده برده کلی کارمندان ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را با این روز کسبیشان تبریک و مبارکباد میگم. میرزا مرادزاده رستم طهای مراد ذکر نمود که سهم کارمندان واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از روز تأسیسیابی ستاد بین داروی مقامات تامین امنیت در ولایت نظررس ارزیابی گردیده در تامین ترتیبات جمعیتی و ولایت قانون موقع خاص خود را گذاشتند. در جریان چاره‌بینی تنتنوی فیلم حجتی که از قهرمانی و جانفدایی رادمردان وطن حامیان با اعتماد دولت و جامعه که در راه برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی کشور و تامین صلح و وحدت ملی از امتحان‌های سخت و سنگین با سربلندی گذشتند نشان داده شد. هیئت شخصی این جزء تام با نفوذ کشور در نوبت خود برآمد نموده ذکر داشتند که خدمت‌های کارمندان ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بهر حفظ دستاوردهای استقلالیت و وحدت ملی و مرز و بوم کشور بی‌نظیر بوده از نسل و اجداد مقنع شیرک و سپیتامین تیمور ملیک و واسع و دیگر ابرمردان قهرمان ملت تاجیک شهادت می‌دهد. ضمن چاره‌بینی گفته شد که سهم ارزشمند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهر برقرار نمودن صلح و سازش در تاجیکستان مهم معنیداد گردیده تاکید شد که در جهان تحولات با سرعت در سمت تامین امنیت دولت و جامعه حمایت منفعت‌های حیاتا مهم ملی و دولتی وظیفه‌های بسیار جدی قرار دارد که حل آنها از هر یک کارمند مهارت بلند کسبی، زیرکی سیاسی، کاردانی و صداقت و صمیمیت به خلق و وطن را طلب می‌نماید. در ادامه مسئولین ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت و یک قطار کارمندان این نهاد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان همکسبان خود را به این صحنه تاریخی روز تأسیسیابی این نهاد مذکور مبارکباد نمودند. در فرجام جمع آمد تنتنوی با فرمان وزیر کارهای داخلی و راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با یک زمره کارمندان ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با نشان سرسینگی، افتخارنامه و سپاسنامه، مدال‌های جشنی و مبلغ‌های پولی و مالی در وضعیت تنتنوی سرفراز گردیدند. قدردانی شدن جوانان واحدهای مذکور باعث باز هم روح بلند گردیدن آنها در اجرای وظیفه‌های خدمتی و حفظ و حمایت و پیشگیری کردن عمل‌های ننگین و بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های متشکل جنایتی و تروریسم و اکستریمیسم زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. سرود ریشه پیوند که ترنمگر هویت ملی، وحدت کامل و